Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning today. How do you feel? Oh, so sleepy, but you must excited to learn today. Today we will learn about recontext. Did you know guys about recontext? The definition of recontext is a text which retells events or experience in the past. And repeat, the recontext is a text which retells events or experience in the past, and its purpose to inform or to entertain the audience or the reader. Jadi, recontext adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian di masa lalu atau menceritakan pengalaman kita di masa lalu. And example like your vacation in Bali last year or your experience in elementary school or your experience in grandmother house last holiday dan lain sebagainya. So, what are the difference between recontext and narrative text? Recontext retells events in the order in which they happen, chronological order, time, or place. It does not expose the struggle on how to make them happen. On the other hand, narrative text introduces crises and how to solve them. It reveals the conflict among the participants. Narrative without conflicts is not narrative anymore. Jadi perbedaan yang paling mendasar dari sebuah recontext dan sebuah narrative text adalah kalau recontext itu menjelaskan atau menceritakan kembali kejadian di masa lalu sesuai dengan urutan kejadiannya. Nah, dalam recontext ini tidak dipaparkan atau tidak dijelaskan the struggle and how to make them happen. And di narrative text itu pasti ada konflik among the participants, konflik di antara tokoh atau pemain yang ada dalam narrative text tersebut. Karena di sebuah narrative text jika tidak ada konflik tersebut, maka tidak bisa disebut sebagai narrative text. Next, the generic structure of recontext atau struktur yang ada dalam recontext. The first one is orientation. Orientation is introducing the participants, place, and time. Jadi di bagian orientation ini memperkenalkan siapa saja tokoh yang ada dalam recontext, kemudian tempatnya itu di mana, dan waktu terjadinya sebuah kejadian yang ada dalam recontext tersebut. Kemudian lanjut, the second one is events. Events is describing series of events that happen in the past. Jadi di bagian events ini yaitu menjelaskan alur kejadian yang terjadi di masa lalu tersebut. Nah, events ini adalah seperti alur kejadian ya gitu, alur atau plot kejadian sebuah cerita. Nah, kalau di konteks kan terjadinya di masa lalu, berarti alurnya itu bukan mundur ya, tapi alurnya itu tetap maju, namun terjadinya itu di masa lalu, seperti itu. The last one is reorientation. It's optional. Jadi bagian reorientation ini optional saja, bisa ada atau bisa tidak ada. Nah, reorientation ini adalah bagian terakhir dari recontext yang memuat starting personal comments of the writer to the story. Next, the language feature of recontext atau fitur bahasa yang ada dalam recontext. The first is introducing personal participant. For example, I, my group, my family, my brother, my sister, or she, he, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua ada using chronological connection. For example, then, first, secondly, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, using linking verb. For example, was, were, saw, heard, and dan lain-lain. Yang keempat ada using action verb. For example, look, go, change, dan lain-lain. And the last one is using simple past tense. Jadi dalam di konteks ini, tenses yang digunakan adalah simple past tense. Nah, karena di konteks menggunakan simple past tense, otomatis verbnya diganti menjadi verb 2. Nah, ada namanya regular verb and irregular verb. Kalau regular verbs itu gampang. Caranya kita tinggal menambahkan ed pada verbnya. For example, cook menjadi cooked, kemudian play menjadi played, dan sebagainya. Nah, kalau irregular verbs, itu tipsnya kita harus menghafal. Tidak ada rumus untuk menjadikan irregular verb. For example, seperti find menjadi found, kemudian eat menjadi ate, kemudian buy menjadi bought, dan lain sebagainya. Now, study the structure of written text below. The text below. The sentence: last week, my parents, sisters, brother, and I went to the zoo. Itu adalah bagian dari orientation, karena di kalimat tersebut dikenalkan tokohnya siapa saja yang akan diceritakan dalam sebuah konteks, yaitu my parents, sisters, and brother, dan juga si penulis. Dan juga dalam kalimat tersebut dijelaskan atau diperkenalkan tempat kejadian sebuah cerita tersebut, yaitu di mana? Di the zoo atau di kebun binatang. Kemudian kalimat selanjutnya atau paragraf ya. We went for recreation. It is about 50 kilometers to go to the zoo from my house. We left at 8 a.m. and arrived at 9 a.m. There were a lot of people watching a giant snake there. It is 60 meters long. I thought it was the biggest snake I had ever seen. Jadi di paragraf ini adalah bagian dari series of events, karena menjelaskan bagaimana alur kejadian cerita itu terjadi. Kemudian kalimat di bawahnya, after going around and watching various animals, we went home. Ini termasuk bagian reorientation, karena kalimat ini bersifat optional, bisa dimasukkan dalam cerita ini atau bisa juga tidak dimasukkan karena bersifat optional saja. Selanjutnya ada sebuah konteks yang berjudul Getting on the Train. I will read the context of this. I had a funny experience when I had to catch a train for a meeting. I have never been traveled on train before. I took an early morning train to where I had to meet my professor. At the station, I read a sign, 4 o'clock stations. Please board for rear cars only. Then I boarded the train but did not notice the position of my carriage. When I got to my destination, the train door was locked. It would not open. I panicked and forced it to open. I thought there must be something wrong. There was no platform, so I jumped on the train lines and had to cross the railway lines to reach platform. A fast train came from the other direction. I was so shocked and surprised. After I met my professor, I told him my train story. He explained, if the sign says, please board for rear cars only,
It means that the train only has a short platform. I realized that I was so stupid, but I was so lucky that morning. Next, write T if the following sentences are true, or F if they are false based on the text beside. The first question is, the writer has been travel on train in progress, true or false? Yes, the answer is false because si penulis ini tidak pernah melakukan perjalanan kereta sebelumnya. Ini ditujukan pada kalimat I have never been travel on train before. Okay. The second question is, he took the first train because he would like to meet a professor. True or false? Yes, the answer is true because karena ingin bertemu profesor, maka si penulis ini naik ke kereta pertama. Ini ditujukan pada kalimat I took an early morning train to where I had to meet my professor. Jadi early morning train itu bisa diartikan dengan kereta pertama ya, karena pagi-pagi sekali gitu. Kemudian the third question is, the writer didn't realize where the position of his carriage. True or false? Yes, true. Karena si penulis tidak mengetahui posisi dari his carriage. Ini ditunjukkan pada kalimat but did not notice the position of my carriage. Kemudian yang pertanyaan keempat ada, he panicked because he missed the first train. True or false? Yes, the answer is false. Kemudian the last question is, the train only has a short platform. Yes, true or false? Okay, the answer is true because karena ini ditunjukkan pada kalimat the train only has a short platform pada bagian akhir paragraf. Do you have any funny experience where are you kid? If there is, write a context, and if there is not, you can ask your family members to tell his or her funny experience. Arrange your story in the form of legal text. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.